नमस्कार बंधु माने आपण मानकु आम चैनल रश्मिस वॉइस 2.0 रे स्वागत। दशहरा अर्थात असत्य उपर सत्यर विजयर पर्व आसीबाकु जाउछि। मु आजि आपण मानक पई नै आसीछि दशहरा सह जड़ित एक विशेष कहानी जहाँ आमको शिखाए जे अंधकार जेते बड़ हेउना काहीकि शेषरे विजय सत्य और धर्मर ही हुए। बहु शीघ्र काम सरा समस्ते दशहरा देखा आसीजे। सासू सावित्री देवी रोषे घर डाकिले। नुआ बहु अनन्या रोषे सारी रोषे घर को आसिले एवं शीघ्र रोषे प्रस्तुत कले एवं हसिकी कहले, हाँ माँ सब प्रस्तुत हो गला, आपण बसंतु, आपण को औषध खाइबा समय हो गला। सावित्री देवी हसिकी कहले, तो हाथ रे जादू अच्छी बहु, तोर बाहा है कि ए घर को आसे 1 वर्ष मध्य है नहीं, किंतु तू ए घरर दायित्व बहुत भल भाव संभाळुछु। अनन्या मुंड नुआई कहला, एसबू आपणक आशीर्वादर फल माँ। आज घरे खुशीर माहौल थिला। दशहरा गाँवर सबुठ बड़ पर्व हुए। पड़ोशी गाँ गहली लोके रावण दहन देखा आसुथिले। पिलामानकर हस मजा, ढोल नगाड़ार शब्द और चारिदिगरे आलोक। किछि समय पर दांडरे कोलाहल हैला। अनन्याଙ୍କ नणंद श्वेता एवं श्वेताଙ୍କ स्वामी अरविंद तांको पिलामानଙ୍କ सहित पहुँची गले। पिलामानଙ୍କ आखिरे मेला एवं रावण पोड़ी देखिबार उत्सुकता चमकुथिला। सेमानଙ୍କ सहित अरविंदଙ୍କ सांग समर मध्य आसीथिले, जाहाकु समस्ते घरर सदस्य भली मानुथिले। सेहीपटे अनन्याଙ୍କ स्वामी अभिषेक कॉलेज सांग माने मध्य पहुँची गले। हापी दशहरा भाउज, अभिषेक सांग माने एक स्वर रे कहले। अनन्या हसिकी कहला, बसंतु मु आपण मानक पई जलखिया निकी आछि। अभिषेक रो आउ जने सांग कहला, भाउज आज रावण दहन देखिबा परे आपणकु मेला रे मध्य बुलेइबु। सबु लोक हस मजाक करुथिले। पिला माने खेलना पई जिद करुथिले। महिला माने कोन रोषेई करिवे सेथि पई आलोचना करथिले। सेतेबेले समर आसी कहला, वाओ भाउज, सत कहूछि आपण बहुत बढ़िया खाइबा बनाती। आपणक खाइबार प्रशंसा अन्य माने भी करुछंती। अनन्या एक फॉर्मल स्माइल देई काम रे व्यस्त हो गले, किंतु तांको अजब लागिला, कारण समर तांको अन्य प्रकार दृष्टि रे अणुथिला। भीड़ बढ़ुथिला। सब लोक रावण पोड़ी देखिबाकू जाउथिले। सावित्री देवी आगरे एवं तांको पछरे पिला माने, तापरे अरविंद और श्वेता। अनन्या स्वामी एवं तांको सांग मानक सहित चलुथिले। भिड़रे समर बारंबार अनन्या निकट को आसुथुला। जीवा रास्ता रे जानी सुनी अनन्या सह धक्का खाउथुला, तो केतेबेले रास्ता देखैबार बहाना बनाउथुला। एमिति चालू चालू किछि समय परे अनन्या को लागिला कि ता कांध उपरे केही अजब भावरे हाथ रखिछि। से पछकु बुली देखिला समर ठिया हेथिला। ओह कि भिड़ भाउज, सावधान रे चलंतु, पड़ी जिवे। अनन्या चुपचाप चलिला, किंतु से निजकु असुरक्षित मन करुथुला। एमिति भिड़रे चली चली समस्ते पहुँची गले रावण पोड़ी होउथुबा जगारे। रावण दहन आरंभ हैला। चारिपटे कोलाहल एवं मेलारे गीत नाचर शब्द। अनन्या पिलामानंकु धरी ठिया हेथिला। सेतेबेले हठात समर तार हाथ धरिला। अनन्या भयभीत होई गला एवं हाथ छिंचाड़ी रागिकी कहला, अरे समर, तमे कोन करछ? समर हसीदेला, ओ भाउज, तमे बिना भिड़ जगह भूल रे तम हाथ धरदेली। अनन्या मने मने रागु थाए, किंतु भिड़ और मेलारे अन्य सदस्य माने भी उपस्थित थिबा जगु किछि कहि पारेनी। किछि समय परे जेतेबेले सबु लोक रावण पोड़ी देखुथिले, समर पुणी ता निकट को आसिला एवं धीरे धीरे ता अंटारे हाथ रखिदेला। अनन्या एथर आउ राग कंट्रोल करि पारिलानी। से समस्तଙ୍କ सामने समर गाल को शक्त चापुड़ाटे मारिला। चापुड़ा मारिबा शब्द सुनी आख पाखरे थिबा लोक माने मध्य अटकी गले एवं कौन हैला भाबी अनेइले। यहा देखी सावित्री देवी अनन्या को रागिले, बहुत ये कौन कलु? घरे आसीबा अतिथिंक ऊपर को हाथ उठैलु? तते कोन घरर मान सम्मानर खातिर नाही? तो बापा माँ कोन तते एया शिखैछंती? घरे आसीबा अतिथिंको सम्मान न देई हाथ उठैलु? सांगे सांगे अरविंद भी रागिकी कहला, तम साहस तो कम नुहे, तमे मो सांग ऊपर को हाथ उठैल। अभिषेक को भी कहला, शला बाबू, तम स्त्री कौन तांको बापा घर एया शिखिकी आसछंती? समस्तंक
ଦୃଷ୍ଟି ଅନନ୍ୟା ଉପରେ ଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ବାରମ୍ବାର ସମର ମୋତେ ଅସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଛୁଇଁଲେ। ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଲା ଭୁଲରେ ଏମିତି କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ସମର ପୁଣି କହିଲା, କ'ଣ ଭାଉଜ, ଭିଡ଼ରେ ଧକ୍କା ଲାଗିଗଲା, ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ? ଆପଣ ମୋତେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ବୋହୂ ତତେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ନିଲାମ ମଝି ରାସ୍ତାରେ କରୁଛୁ। ହଠାତ୍ ଶ୍ଵେତା କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି। ଅନନ୍ୟା ଭାଉଜ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ, କ'ଣ ତମେ ମଧ୍ୟ? ଶ୍ଵେତାର ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଝରିଗଲା। ବିବାହ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶହରାରେ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏ ସମର ଭିଡ଼ ଦେଖି ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଏକା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ଏମିତି ଅସଭ୍ୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଚୁପ୍ ରହିଲି ଆଉ ସହି ଚାଲିଲି। ଏ ଲୋକର ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା। ଏବେ ସେ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ତା ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖେ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ମିଛରେ ଚରିତ୍ରହୀନା ସଜେଇ ମୋତେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବ। ଆଉ ୟା କଥା ଅରବିନ୍ଦ ବି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ଅବାକ୍ ହେଇଗଲା। ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି କହିନାହଁ? ଶ୍ଵେତା କହିଲେ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମା ମୋତେ ଚୁପ୍ କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କର, କଥା ପଦାରେ ପକାନି, ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଖରାପ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କାହାରିକି କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନନ୍ୟା ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖି ମୋତେ ସାହସ ଆସିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ମାଲୋ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ଯେ ତୋତେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିଲି। ଅରବିନ୍ଦ ରାଗରେ ସମରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିଲୁ? ଚାଲ ବାହାରି ଯାଏ ଘରୁ। ଆଜିଠୁ ତୋର ଆଉ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି। ମଣିଷ ରୂପୀ ରାକ୍ଷସଟେ ତୁ। ସମର ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ସେଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଅଭିଷେକ ସମରକୁ ପୋଲିସରେ ଦେବ କହିଲା। ଅନନ୍ୟା କହିଲା, କ୍ଷମା କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗକୁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୟ କରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏ ମ୍ୟାଟର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ସେ ସଭିଙ୍କୁ କହିଲେ ସମରକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ପରେ ସବୁ ସମରଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ସେହି ଜାଗାରୁ ସମର ଚାଲିଗଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ଵେତାଙ୍କ ହାତ ଧରି, ଆଉ କେବେ ଚୁପ୍ ରହିବନି, ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ଆଉ ସେ ମୋର ହିଁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ। ଶ୍ଵେତା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛି ତମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇକି। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ବହୁ ଅନନ୍ୟା ଏବଂ ଝିଅ ଶ୍ଵେତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, ଆଜି ବୁଝିଲି ପ୍ରକୃତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଉ ସମ୍ମାନ କ'ଣ।